নমস্কার সবাইকে। তো মেট্রোটা দাঁড়াই আছে, আছি মেট্রোর সাথে। চলো শুরু করছে, আমি নামিয়ে যাবো। নামিয়ে যাবো, এসে গেছি লাকড়। তো মেট্রো থেকে নামবো, এখানে এটা লাস্ট অফিস। তো আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। তো লাস্ট অফিস যেহেতু একদম ফাঁকা মেট্রো, একদম ফাঁকা। Ayo, c'est pas problème, c'est pas problème. Allez, passez, monsieur. Descends, descends. Elle est finie. Monsieur. Quelqu'un. মেট্রোর মধ্যে কেউ একজন মনে হয় খুব বেশি নেশা করে ফেলছে, যা মোবাইল টোবাইল সব নিচে পড়ে গেছে, কোনো হুঁশ নেই ছেলেটা। মোবাইলটাও যে পড়ে আছে এটাও হুঁশ না। এপাশে আর একটা মেট্রো এসে গেছে, তো আমিও চলে যাবো। বুঝতে লাগায় মেট্রোর লোকেরা। Non, parlez. Moi, j'ai dit ça, elle a dit qu'il va prendre. Mais il est comme ça, il n'est pas bien, le portable est tombé, il est couché. Je sais pas. Elle boit beaucoup. Boit. Ouais, peut-être. Mais ouais, mais... Non, vous descendez, vous descendez. Descendez. Hein? Vous descendez. Pas passer, celui-là, madame. Aïe. C'est quelqu'un, oui, beaucoup boit. Boit beaucoup, mais le monsieur. Monsieur, ils vont s'occuper. Ils déplacent le train. Ils déplacent le métro, ils vont s'en occuper. Non. Allons. Ils vont s'en occuper. J'ai signalé. J'ai signalé, ils vont s'en occuper. Elle a appelé la police. C'est bien comme ça. তো অনেক বেশি খাই ফেলছে, যার জন্য কি কয় ওরে, ছেলেটার হুঁশ নাই, ছেলেটার একদমই হুঁশ নাই। তো আমি উপরে উঠছি। ছেলেটার ছিল কোন দিকে কি জানি।